रह मागी आगे इंट्रोटा करे छोड़ी हो तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग तो आज वीडियो आम बुलिया को आसचु लुणार संगम स्थल ना हाँ तो एटा हूँ से जगह जो लुणा करांडिया आ गोटे नईना कौन करंज हे लुणा करांडिया चित्रतोला ये एकत्र है ना ओके सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड पूरा लेट्स ये टोटल पूरा गांडी मरा व्यूज आछी ओह माय गॉड ना ऊपर ना गाटा तले रखिए ना ये रखूँ अल्ली अल्ली अकेड़े इकेड़े एड़ा सब आम भाषा ओके गुण आपरे बरा कषा माडटा हबो हला तापरे सिगरेट माडटा भी हबो अरे गुण ए अरे मो गोड़ तले फेबिक्विक लागी जे पड़ियो सदा सदा पेड़ छेली हे जीवो चलो चलो वाइन ट्राइंग चल 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 सेंटर को जीवार अच्छे गुना होना नहीं पूरा सेंटर को चल पूरा मझी टेंशन ना डर ना हला लुणा पोलो ना लुणा पोलो थी लुणा ब्रिज ऐसे ब्रिज से ब्रिज अर्थ कौन पोलो नु एटा कोन कौन लिखा है हम पढ़ी पार नी भंडा भितर काठ बोची ये जॉइंट हबन है जॉइंट तार अच्छी ना मझे मझे पोलो पोलो वाली आप डबल दिया है भगवान पोलो में गली पड़े नहीं बांडा ना बांडा मरिया प्लानिंग नहीं बे भाई ना धन्यवाद तुम जो आम बची गलु जोना पड़नी आगे भी थरिलानी माए माने किति पाखे कोई मागे देखला वो पाखे माए ऑनलाइन पाखे पूरा ये पूरा सदिरा छाड़ के मोल ले जी गुण तो आ पर चल हला किछ ना बांडा कुडो कर एबे हम पिला जाउचंती तळुकु पल्लो तळुकु जाउचंती सेडी रे तळे देखि के आसी कहबे कोन अछि एपड़ जो जाइए हूँ लुणा एपड़ जो जाइए यहाँ हूँ करांडिया वाह और यहाँ हूँ चित्रतला मिलन स्थल पर ना मैंने डर लगुच मैंने देखिए तलू सेपटे अच्छी ना हैंडल अच्छे एपटे ना बुझीपार गुना गुना शुणु मो पाखे पाखापाखि अच्छी 10,000 टका नबू नहीं 7,000 नब्बे अधिक अरे 7,000 नब्बे अधिक हाँ अरे हाँ ना मो भांडू कौन ना है खाली गोटे काम करू ये जो ताटा नहीं खाली एमती छुईबू अरे मजा लगे स्वर्गीय शांति सुन तू आला वीडियो करी करिया एका पाई जीव चारि के बोले डर मारछ नहीं सदा डर लागछ जाओ डर लागछ ए बंदा फकिंग खेलनु हाँ तू जा माइंड से खाली टोकी कथा पाऊनु पूरा सिक्रेट अंडरग्राउंड है ना रंग मान खोजे कर भिडियो मुड रे अच्छी बबी कौन गलु कड़े नुची जाए से माइके तासर पाऊनी गोटे जीवन लागे ना सुना सुना खोजुछि लखे श्रावण हाय यू आर ब्लैक इलो बोलो कि जागा बे बबी ए छिड़ा एडी बस जदी बाय चांस एटा हम घर गळी गला मो बांडा फोटो हिजो फोटो न होबे टोटल एका दे 100 माल दी एडी पिए पप्पी कौन दो मुख मांडे एका देबी ना उठवा माल पिलो निसा में साडे पुनी खाया मां जे जाय सुनु खाया जाय अभी दिन दिन हमें एडी पिया फाइनल पिया तो ओके
ଆଉ କଣ କହୁନୁ ମାଣ୍ଡ? ଆଉ କଣ କହିବୁ ଚଢିଲି ଆଉ। ମାନେ କଣ ପାଇଁ? କଲିକତା ଯାଇଥିଲୁ। କିଏ କିଏ? ବୁନ ଆଉ ମୁଁ। କେବେ ବେ? ହେଲା ବହୁତ ଦିନ। ସୁନାଗାଛି ଯାଇଥିଲୁ। ସାନାଗାଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗାର୍ଡେନ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଗାର୍ଡେନ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ବି ବାଟ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ଫଟୋ ଅଛି ମାନେ ଯାଇଥିଲି ବାଟ ମତେ ଡାକିଲେନି। ଫଟୋ ଆମର ଅଛି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କଲିକତାରେ? 2 ଦିନ। ସେଠି ମାନେ ଧୁମ ସିଗାରେଟ ଟାଣ ମାନେ କଣ? ଧୁମ ସିଗାରେଟ ଫିଗାରେଟ ଟାଣ ମାଲ ଫାଲ ପିଉ। ମାନେ କଣ କାମରେ ଆସିଲା ନା ବୁଲିବାକୁ? ବିୟରଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲୁ? କେତେ ବିୟର କେତେ? 120। 120 ଭଲ ବି। କଣ କମ୍ପାନୀ? ବଡବାଜର କିଙ୍ଗଫିଶର ସବୁ। ଚାଲୁ। ସେଠିକା ଫେମସ ହଉଛି ଆଳୁ ଫେମସ ଡିସ୍ ପୁରୀ। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଖାଇଛି। ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ନବ ନା 15 କି 20? ମାଇକି ସମସ୍ତେ ମାଇକିଆ ତାଛର ଚାଲ ଜୁମ୍ କର। ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଲି। ମାଲ ସେଥିରେ ବାଳ କହିଲେ ବାଲ ନଟି ମାଉସା ଛେଳି ମୁଁ କଣ ଛେଳି କହିଲି ତମେ ବାଳା ଫଳା କହିପାରିବ ଭଲ କଥା କୁହ। ମାଉସୀ ୟୁ ଆର ସୋ ନଟି। ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ତମେ ଛେଳି ଚଢଉଛ ମୁଁ କଣ ତମେ ଜାଣିନା ହେଲା। ତମେ ସଦାଦି କରୁଛ ଅତି ଅଭଦ୍ର କଥା। ଯିବୁ ଯାଇ ଏପଟେ ତଳ ପଟେ ଚାଲ। ରିସ୍କ ନେ ନା। ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ରିସ୍କ ଇନ ୟୋର ଲାଇଫ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱିନ୍ ମରିବାକୁ ଚାହେଁବେ। you want to die. You want to die? Why? Why? Because ଭାଣ୍ଡ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍ଗା ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ି। କାଇଁ ତମେ କଣ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଛ? ଗୁନ ତମ ଆଡେ ମକା ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା ମକା? 50 ଟଙ୍କା। ଗୋଟା 50 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମକା ସିଝା ମକା ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଆମ ଆଡେ 10 ଟଙ୍କା ବି। ମାନେ ଆମ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆଡେ ଡବଲ ଟ୍ରାକ୍ ହବ। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିବ ଆଉ। ଆମେ ଏକାଥରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିନା ଏଇଠୁ ଲାଗିଆ ନା। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁ। ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ। କୁଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ପୁରା ଇନକ୍ରେଡିବଲ। ଏପଟୁ ଗଲା ପରେ ପୁରା ପାରାଦୀପି ଆଉ ନା। ୱାଓ ୟୁ ଆର ଦ ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭର ତମର 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି? ବାହାଣ୍ଡ 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାହାଣ୍ଡ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା 18 ବର୍ଷ ସେଥିରେ ହେଇନି। ମାନେ ପୋଲିସ ଦେଖିବ ମାନେ ପୁରା ମତେ ବଳାତ୍କାର କରିଦବ। ଅଛି